Nagato sa tungtak na 36 minutos ug 24 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5. Provincial Report. Nagtiner og shotgun ug pinutos nga drugas. Gidakop dito sa lungsod sa Bulhoon. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropag June 14. Live report. Yes, nasakmit sa kapulisan sa lungsod sa Buloon kini usa ka shotgun nga adunay duha ka mga buhi nga bala ingon man kini mga pinutos nga gidudahan nga Cebu atol ni implementasyon sa search sa warrant sa lungsod sa Buloon Cebu ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Buloon Municipal Police Station dito ni sa may Caritas Village sa barangay Granada Sugod Bulhoon alas 6:10 ni kagahapon is buntag Abril 29 giila kining nadakpan nga si Rogelio Karin Lumayag Jr. alias Eriot 46 anyos minyo residente sa baong lugar gipahigayon kini ubos search warrant nga gi-issue niadtong Abril 28 ni Honorable A. Faye Tromata Ributiaco Presiding Judge Regional Trial Court sa Branch 94 sa lungsod sa Argao tungod ining kalapasan ining Republic Act 10591 o illegal possession of firearms sa pagpangita na-recover sa mga otoridad gikan ining suspect kining usa ka shotgun nga walay serial number duha ka mga buhi nga bala og 5 ka hit cell transparent sachet nga gituan ni illegal nga drugas katausab sa otoridad nga nagmalinaw na hinuon ang ilaga operasyon nga uban usab sa presensya sa barangay officials ingon man media representative ang suspect gitanggong na karon sa kustodiya sa kapulisan may katubang kini og gatukbag mga kaso base usab sa mga ebidensyang na-recover gikan kaniya. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Alang sa nagay-usang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM Report. Exciting! Salamat katropag June 14 mong report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.